सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। हेलो, हाँ जी, हाँ चल रहा है। हाँ मैं परमिशन चला जाएगा, आप बात कर लीजिएगा, ठीक है। बस मैं परमिशन चला जाएगा, वो आपसे बात करना चाहेंगे, मैं बात करा देगा, बात ठीक है। अब मेल कहाँ से दूंगा आपको? वो मुझे देंगे तो ठीक है, जो भी होगा मैं जाके वहाँ आपकी बात करा देगा। अरे मैं परमिशन चला जाएगा, पूछ लेगा, अगर आपसे बात करना चाहेगा जो भी होगा वो मैं करा देगा, बस ठीक है ना। গোপাল দিল্লিপুরে ও গেছে পরশুদিন, ও তো অনেক বেশি থাকে এখন। এসে 3-4 দিন নিয়েছিল, আবার চলে গেছে, আবার উনি এখন থাকতে 15-20 দিন। फटाफट फटाफट প্রদীপ জ্বালাইছিস কই? হ্যাঁ এই कर ना প্রদীপ জ্বালাতে मैं गलम दे, हम जीवा जलाने बोला, नहीं जलाया ना तो क्यों नहीं जलाता? बेटे जलाओ, उठ के खड़े होके चलो, जल्दी पहुंचो उधर दादी के पास जाओ। वो के लिया तभी नहीं दुपहरी जला लो। ओके बाबा रे, ऐसे तो पूरा देखो उसमें होगा, उसमें होगा, उसका काले वाले में देखो, उसमें होगा, है उसमें है। मोमबत्ती जलाइए कोई? मोमबत्ती जलाने बोला, कहाँ जलाया नहीं बेटा? हम बोला ना चारों ओर से मोमबत्ती जलाओ, उसमें से जलाओ, फटाफट जलाओ उसमें से। कुछ भी नहीं करा, जैसी तल नहीं काटा, हाँ ऐसी तैसी सारा। मेरा बच्चा भी ऐसी गाय रखी, 2 घंटे से थोड़ी होता है। বড় মোমবাতির প্যাকেট কই ফাল টকের মধ্যে পস্তিছে, বেরোনোর মানুষ নাই। मोमबत्ती बंद कर रखছিস, मुंह से नहीं भोगते बिल्कुल भी, একটাও তো দেখি না। বড় মোমবাতির প্যাকেট কই? ছোট মোমবাতি জ্বালা না, জ্বালায় তো ये ऑन करके रखा।
वो थोड़ा सा कट। आपको बोलते ही है बड़ा। शिवलिंग में कोनो फूल पता बेल कोनो कुछ भी नहीं दिया, आपको तुलसी पत्ती फूल कुछ नहीं दिया, फूल का सजा दिया। तुलसी पत्ता नहीं है तो भाई तुलसी पत्ता बैठिए, आप तुलसी पत्ता नहीं है तो भाई लाके तो कड़ी पत्ती के
শ্রীলঙ্গ মহাযোগী লোকনাথ বাবা জয়, পাপি তাপি উদ্ধরিত হলেন ওই উদয়। আবির্ভূতি হলেন বাবা কচুয়া গ্রামেতে, জন্মিল লোকনাথ গোশালো গৃহেতে। পিতা রাম কানাই গোশালো, কমলা দেবী মাতা, ধর্মরাজ তিনি সতী পতির ব্রতা। 11 বছর যবে লোকনাথ হলো, ভগবান গাঙ্গুলি তার সন্ন্যাস দীক্ষা দিল। গৃহ ত্যাগ করিয়াই তেজি পরিজন, গুরু সঙ্গে কালীঘাটে করে আগমন। বেনি মাধব বাল্য বন্ধু সঙ্গেতে ছিল, শিষ্যদয় গুরু নানা যোগ শিখাইল। তারপরে আসে তারা হিমাদ্রির শিকারে, দীর্ঘদিন সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে। তারপর গুরুর সঙ্গে শিষ্য 2 জন, পৃথিবীর নানা দেশ করেন ভ্রমণ। বিভিন্ন ধর্মের তত্ত্ব জানিবার তরে, উপস্থিত হন বাবা মক্কা মদিনার নগরে। কাবুলি আসিয়া বলে মোলায় সাদির ভজন, কোরআন শরীফ পাঠ করেন যতনে। বিশ্ব পরিকল্পনা শেষে বেনি মাধব সঙ্গেতে, উপস্থিত হন বাবা চন্দ্রনাথ পাহাড়ে। দামানল জ্বলে ওঠে বনের ভিতরে, অগ্নির থেকে রক্ষা করে বিজয় গোস্বামীরে। বেনি মাধব চলে যায় কামাখ্যা ধামেতে, বাবা নেমে আসিলেন বারুদের গ্রামেতে। বাবাকে প্রথমে কেউ চিনিতে না পারে, পাগল বলিয়ে সবে উপহাস করে। একদিন 2 ব্রাহ্মের পৈতে জড়াইয়া, গায়ত্র করে বাবা তারে খুলিয়া দিল। চারিদিকে এই কথা প্রচারিত হলো, দলে দলে ভক্তবিন্দু আসিতে লাগিল। অতঃপরে আশ্রম হলো বারদিতে, বহু ভক্ত শিষ্য সেটা লাগিল আসিতে। পাপি তাপি রুগী কত আসিল তথায়, সবাকার কষ্ট বাবা করে নির্ময়। শিষ্য আর ভক্ত বাবা বলেন কথা, আমাকে ঠাকুর রূপে পুজো করা বৃথা। শ্রদ্ধা ভক্তি নিয়ে যে ভাই আমারে ডাকিবে, অবশ্যই সেই ভক্ত মোর সাড়া পাবে। আমি নেই এই কথা কোনো না মতে।